Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Darul Jannah yang kami muliakan, untuk itu kami persilakan untuk bisa menginterogasi tempat duduk sesuai dengan batasan saf kita. Pada kesempatan hari ini, acara pada malam yang kita mulai kali ini akan kita mulai sesaat lagi. Dan kami himbau kepada seluruh jemaah yang masih berada di sini masjid untuk bisa sama-sama bergabung di dalam masjid, karena sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Dan pastinya kami akan kembali kepada yang membawakan untuk bisa sama-sama kita jalani acara ini dengan khusus. Dan nantinya kita akan dengarkan tausiah yang akan kita disampaikan oleh Syekh Dr. Ibril Fahmi, merupakan ulama internasional dari Eropa serta akademisi di tafsir dan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan Syekh Dr. Ibril Fahmi, merupakan ulama internasional dari Timur Tengah serta akademisi ahli tafsir dan hadis. Yang kami hormati Bapak Arif Ismantoni, merupakan Ketua Yayasan Amal Nurul Jannah. Yang kami hormati Bapak Adi Prayitno, merupakan penasihat DKM Masjid Nurul Jannah. Yang kami hormati Bapak Joko, merupakan Ketua DKM Masjid Nurul Jannah. Dan kami hormati Imam Masjid Nurul Jannah, yaitu Ustaz Haji Aceh Abdul Hajiz, serta seluruh jemaah Masjid Nurul Jannah yang kami muliakan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan malam yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita nikmat, terutama nikmat kesehatan maupun kesempatan, sehingga kita sama-sama dapat berkumpul di rumah Allah ini dalam acara takbir akbar dan ziarah Rasul Rasulullah, serta memperingati tahun baru Islam tahun 1446 Hijriah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kehadiran junjungan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita banyak berselawat kepada beliau, insyaallah akan mendapatkan syafaat di akhir kala nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah Masjid Nurul Jannah yang kami muliakan, untuk mengambil keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Dewan. Kepada Ustaz Dewan, majelis kami persilahkan.
Bukan gitu.
Selanjutnya, tausiah yang akan disampaikan oleh Syekh Dr. Gibril Fuad Hadad, merupakan ulama internasional dari Timur Tengah.
serta akademisi ahli tafsir dan hadis majelis kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaika ya Sayyidi ya Habibi ya Rasulullah. Qulu ya Habibi, ya Habibi, Ya Habibi, ya Rasulullah, Ya Rasulullah, ya Habibi, Ya Habibi, ya Habiballah, Ya Habiballah, ya Habibi, Ya Habibi, ya rahmatan lil alamin, Ya rahmatan lil alamin, arsalaka Allah. arsalaka Allah. Masya Allah, ahsankum. هكذا محبة الرسول. قولوا يا حبيبي وكفى. Katakan ya Habibi. Ini adalah cukup untuk mengatakan ya Habibi, wahai kekasihku. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا الاعتكاف، نوينا الأربعين، نوينا الخلوة، نوينا الرياضة، نوينا العزلة، نوينا السلوك لله تعالى في هذا المسجد، بيت من بيوت الله. This is one of the houses of Allah. We are blessed to be invited to His house. May Allah bless us tonight and for the rest of this new year and for the rest of all the years of our lives. Our families, our parents, our children, our spouses, our brothers and sisters, our relatives, our neighbors, and all Indonesia and all the countries where there is even one single Muslim saying Allah, Allah, Allah. May they all be blessed in this particular new year and all the rest of the years of their lives. Amin. Beliau memulai dengan mengingatkan kepada kita bahwa ini adalah di antara rumah-rumah Allah. Masjid Allah ini adalah di antara rumah-rumah Allah. Dan kita begitu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berkumpul pada malam hari ini di masjid ini bersama dengan keluarga kita, dengan orang yang kita sayangi, dengan semua sahabat-sahabat kita dan semua tempat di muka bumi ini yang disebut nama Allah di sana, maka orang-orang itu diberkahi. Begitulah kita memulai daripada malam tahun baru ini dengan bersama-sama di rumah Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. Say, if you love Allah, then follow me. يحببكم الله. Allah will love you. ويغفر لكم ذنوبكم. And will forgive you all your sins. Beliau berkata yang dalam Al-Quran dikatakan
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian akan dicintai Allah dan akan diampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. And Allah is all forgiving, all merciful. Wallahu ghafurur rahim, bahwa Allah itu sesungguhnya sangat mengampuni kita semua dan sangat sayang kepada kita semua. There is an ishara, a sign in this connection, in this ayah sharifa, that if you love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and you follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then there is only for you rahmah and forgiveness. Rahmah, mercy and forgiveness. Only for the believer, for the lover of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If you have that love, then Allah subhanahu wa ta'ala loves you. He will not punish you. He will give you mercy, and on top of mercy, forgiveness on top of forgiveness. Beliau katakan bahwa di dalam ayat ini ada petunjuk, ada isyarat keterhubungan dari satu ayat kepada ayat yang lainnya, bahwa dikatakan jika engkau mencintai Allah, jika engkau mencintai Allah, maka cintai Rasulullah. Jika engkau memiliki cinta ini di dalam diri kalian, maka kalian akan mendapatkan ampunan daripada Allah, mendapatkan kasih sayang daripada Allah yang begitu luas semua. That is why the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam himself his title and his attribute, his sifat, Allah described it as rahmatan lil alamin, a mercy for all the worlds. And Allah subhanahu wa ta'ala repeats the attribute of mercy, Ar-Rahman Ar-Rahim, about himself in the Quran. But Prophet sallallahu alaihi wasallam, he is Rahmah itself. So love Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as much as you want. As much as you want to say Sallallahu alayhi ya Sayyidi ya Rasulullah, Sallallahu alayhi ya Sayyidi ya Habibi ya Rasulullah, Ya Habibi ya Rahmatan lil Alamin arsalak Allah. Love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is enough. Maka dari sini kita memahami bahwa yang disebut dengan rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi semesta alam ini semua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memiliki sifat rahman dan rahim. Allah memiliki sifat berkasih sayang, pemurah, sayang kepada kita, dan sayang yang lebih khusus lagi bagi kita semua, khususnya bagi kaum mukminin. Itu sifatnya Allah. Namun ketahuilah yang disebut dengan kasih sayang itu sendiri bagi semuanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah jika dikatakan bahwa Rasulullah itu rahmah bagi semua. It is not exclusive to mu'minin. It is for the whole world. Rahmatan lil alamin. Did not say rahmatan lil muslimin only, because Allah subhanahu wa ta'ala is not Rabb al-Muslimin only, is Rabb al-Alamin. So Rasul sallallahu alaihi wasallam is rahmatan lil alamin. Beliau katakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan khusus bagi orang-orang yang mukmin aja, tapi bagi semuanya. Maka dikatakan dia adalah kasih sayang bagi semesta alam, bagi semuanya. Begitu juga Allah. Allah itu bukan hanya Tuhan bagi kaum mukminin, tapi Tuhan bagi semua. Allah gave this to all of humanity, and what Allah gives, He does not take back. If we give, we might ask for it back. This is the sifat of human beings.
They change, they say, give me back the gift I gave you. But Allah subhanahu wa ta'ala is not like that. Allah gives, it's given. Now, if people accept or do not accept, that is up to them, but Allah will never take it back. Allah itu begitu pemurah, begitu memiliki kasih sayang yang begitu luas. Maka semua karunia yang diberikan oleh Allah tidak akan Allah akan mengambil kembali. Jika manusia dia memberi sesuatu dia minta kembali. Namun Allah tidak seperti itu. Allah penuh dengan kasih sayang, dan kasih sayangnya dia memberikan karunia yang banyak bagi semua. One time Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad. he was speaking to the Sahaba Kiram in the masjid, and there was one Bedouin from the desert, Arabi. He arrived at the door of the masjid and he stood there, and after a while he asked Rasulullah ﷺ from the door, Ya Rasulullah, Mata as-sa'a? When will be Qiyam? And Rasulullah ﷺ did not answer. He continued his speech. And then the second time, the Arabi, the Bedouin from the desert, said, Ya Rasulullah, Mata as-sa'a, Ya Rasulullah? When is Qiyamah? And the third time, Rasulullah ﷺ answered. He stopped his speech, he turned to him and he said, وَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا يَا أَعْرَبِي? What did you prepare for Qiyamah? Are you prepared? As if he is in a hurry. مَتَى السَّاعَةِ? Because he wants it to happen. So, but when it happens, it is a big thing. Are you prepared? He asked. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang ada di dalam masjidnya bersama dengan para sahabatnya. Lalu ketika itu datanglah seorang Badui, orang dari kampung. Orang kampung ini bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, kapankah waktu itu akan tiba? Ditanya pertama kali, Rasulullah tidak menjawab. Lalu dikatakan, Mata saat? Kapan waktu itu akan tiba? Rasulullah masih belum juga menjawab. Lalu ketiga kali ditanya, baru Rasulullah menjawab. Lalu dijawab dengan pertanyaan, apakah engkau sudah mempersiapkan ketika waktu itu akan datang? So the Bedouin answered, Ya Rasulullah, ما عندي كثرة صلاة ولا صيام ولكن أحب الله ورسوله. Ya Rasulullah, I do not have much prayer or fasting, but I love Allah and I love you, Ya Rasulullah. Here is a Bedouin from the desert, very straight, very simple. He said, I don't have much ibadah, but I love Allah and I love you, Ya Rasul. What did Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam answer? He answered, Kafaka, Ya Arabi. Kafak, it is enough for you, Ya Arabi. Al-mar'u ma'man ahab. The person will be with the one that they love on Qiyamah. Whoever you love, that's who you will be with. If you love Allah and His Messenger, you will be with Allah and His Messenger. Even if you don't have much ibadah. It is enough. Rasul sallallahu alaihi wasallam said it is enough. Perhatikan Bapak Ibu, ketika Rasulullah SAW bertanya kembali kepada Badui itu atau orang kampung itu, apa yang sudah engkau siapkan ketika bertanya kapan waktu kiamat itu akan tiba? Dia bilang, aku tidak memiliki apa-apa,
Solatku juga gak hebat-hebat banget, ibadahku juga tidak bagus-bagus banget, tapi aku mencintai engkau ya Rasulullah. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Lalu Rasulullah mengatakan, cukup itu. Almar'u man ma'ahab. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi betapa kuatnya cinta kepada Allah dan Rasulnya itu membuat kita terselamatkan. And notice, he did not say al-Muslim ma'man ahab. He said al-mar', meaning insan. Al-mar'u ma'man ahab. He did not say al-mu'min. He did not say al-muhsin. Al-ta'ib. He said even the only quality is they are a human being. That human being is with the one that they love. And he said al-mar'u, yani the human being. Alif lam. The human being. This article meaning the whole race of human beings, the species. Yani Alif lam al-jins. Alif lam al-jins, yani the whole human species. Ya Shaykh, can you imagine this? Maulana was asked about this hadith. He said, isn't that only for, the person was asking, isn't that only for the Muslims? He said, Rasul sallallahu alayhi wa sallam said, al-mar'u, alif lam al-jins, the article for the genus, meaning the species. If you say the human being, it means all human beings. Alif lam al-istighraq also. All inclusive. You will be with the one you love. No matter who you are or what you are, if you are a human being, you will be with the one you love in akhirah. Beliau katakan, perkataan ini begitu serius bahwa al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang manusia, seseorang, dia ulang berkali-kali. Perkataan di mana ada alif lam, ada menunjukkan yang sudah spesifik, yakni kepada manusia. Dia tidak mengatakan seorang muslim atau mukmin atau siapa. Katakan manusia. Seorang manusia akan bersama dengan seorang yang dia cintai di akhirat nanti. Jadi siapapun manusia ini, jika dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia akan terselamatkan. Bukan hanya Muslim atau seseorang tertentu, tidak, tapi manusia pada umumnya, terbuka siapa saja. Betapa besar kasih sayang Allah bagi semuanya. Sesiapa yang mencintai Allah dan Rasulnya, mereka akan selamat. So, if we hear this and we see all human beings, so what's the difference? If you are a believer or not? They have levels. They have levels. The difference is that if anyone says to someone else, I love you, would the other person immediately believe and accept? They want to see dalil. They want to see a proof of that love. If you love, you will be with the one that you love in akhirah. But are you sure that your love is sincere, is true, sidq, ikhlas in love? It's easy to say, I love. But is it real? That's the question. Lalu jika ini terbuka bagi semua makhluk, bagi Muslim dan non-Muslim, lalu apa bedanya kita dengan mereka? Beliau katakan seperti itu. Nah, disinilah akan ada perbedaan-perbedaan, ada derajatnya satu sama lain yang membuat berbeda. Kita bertanya, aku cinta kepada engkau. Dari mana saya mengetahui bahwa Anda benar-benar mencintai saya?
Dari mana saya bisa mengetahui bahwa kita mencintai dengan tulus kalau tidak dengan pembuktian? So the question is the truthfulness and sincerity of your love. I give you an example of another hadith also that is not specific to being Muslim or mu'min or muhsin. Yadullah ma'al jama'ah. The hand of Allah is with the jama'ah, the group. So Rasul ﷺ mentioned this hadith. There is another wording also, Yadullah fawqa al-jama'ah, above the group. But the meaning is one and the same. Meaning support. Allah gives support if you are together. But He did not make it a precondition for that jama'ah to be Muslim. And the proof is, you can see the proof, that any group that is united, they are strong, they are more successful. But if a group is not united, or the nation, or the community, they will be weak, they will be vulnerable. Even if they are Muslim. You see, why the Muslims were defeated in Andalus? Because they were not united. I think if they were united, they would have never lost it. That was a lesson, a test for them. So to be united, then Allah subhanahu wa ta'ala gives support. SubhanAllah. So, love, you will be with the one that you love. But if it is true love, you will be with the one that you love. If it is not true love, it is not love. Beliau mengutip Yadullah ma'a jama'ah, atau di lain kesempatan Yadullah fawqa jama'ah, bahwa tangannya Allah itu bersama dengan jemaah, atau tangannya Allah itu di atas daripada jemaah. Maknanya apa? Maknanya kita benar-benar menolong perjuangan ini, agama ini. Mengapa kaum muslimin di Andalusia, yang kita dikenal dengan Spanyol sekarang ini, jatuh ke dalam kaum non-muslim pada saat itu? Karena kaum muslimin tidak mau bersatu. Mereka tercerai-berai. Karena tercerai-berai mereka dilemahkan. Karena mereka lemah, mereka tidak mudah untuk bisa menjadi yang pemenang. Begitu juga kalau kita tercerai-berai, kita tidak mau bersatu, kita akan selamanya lemah. Jika kita benar-benar cinta, kita akan mencintai dengan tulus. Kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah dengan tulus. Tapi kalau kita tidak membuktikan cinta ini dengan cinta kita yang begitu palsu, maka kita tidak bisa mendapatkan kemenangan ini. Mahabbatullah, mahabbatul Rasul, mahabbatul mu'minin wal muslimin, mahabbatul ummah, mahabbatul awliya. This is the strength of your iman, is in that love. If you want strong iman, try to have strong love. If you have strong love, wake up and come to Allah at the time that He said, come to me. He said, come to me all the time, but especially those 5 times in every 24 hours. So we say, Ya Rasulullah, I love you. Rasulullah is saying to us, Qum, Ya Habibi, kam tanam. Get up, oh my beloved. How long are you going to keep sleeping? Wake up and pray. So, you want to check if you have love? Check if you wake up and pray. If you wake up and pray, then maybe you do have love for Allah subhanahu wa ta'ala. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at that time, He will love you too. Allah will
love you. You are following Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So there is many ways to see, to check. You are your own examiner. Each one knows themselves. Hassan al-Basri, Imam Hassan al-Basri himself, one of the big Imams of the Tabi'een. He's a big Sufi also. He spoke the language of love so much. People were running after him. He was very big man, Hassan al-Basri. His arms, they said they were like almost like as big as the leg of something, like Popeye. Big arms. Hassan al-Basri. He wore a big turban, a black turban. On Eid he would come out and people would, mashallah, point at him, run to him, give salam. Hassan al-Basri, he said that when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam built a new minbar, before the new minbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used a tree trunk. You know, the stump of the tree, yani a dead tree, that they use it as a seat. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, or to stand on it. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would use that dead tree stump. And then when they made him a new minbar with 3 steps, they put the tree stump in the back of the masjid. Yani, finish. We don't need you anymore. Put you in the back of the masjid. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used the new minbar. And he was giving khutbah one Jumu'ah. And the people in the mosque, they kept hearing like this, like a child asking for his mother, or like the child of an animal moaning, like that. Who is saying No one. But they kept hearing. And then finally they realized it was the dead tree stump. It was moaning. Rasulullah stopped the khutbah, came down from the minbar. They made way for him. He went all the way to the back and then put his noble hand like that on the tree. Calm down. The way that you calm down a baby. Calm down. And the tree stump stopped. Like that. And Rasulullah said, if you like, I can use you again, and if you like, you will be in Jannah with me. And the tree stump chose Jannah. This is for the tree stump. Imam Hassan al-Basri, he said, look, the dead tree stump was crying. What about us? What about us? Are we crying? And the same Imam Hassan al-Basri, he said, I found in my life that the hardest thing, the most difficult thing for me is to be able to get up from the Tahajjud. I found it very difficult, but he did it out of love. So that's a proof. If you can get up and pray for 2 rak'at only for Allah subhanahu wa ta'ala, they are nothing, they are free, voluntary, tatawwa, not compulsory. It is from your own free will, as a gift for Allah subhanahu wa ta'ala. And then if you do that and everyone else is asleep, you enter paradise. أطعموا الطعام أفشوا السلام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة.
تدخلوا مجزوم جواب الشرط. يعني if you do this is for sure guaranteed تدخل الجنة بسلام. You will enter in all safety. Nothing will harm you. Nothing will hurt you. Even if you lose everything in dunya, you have Jannah. You have Prophet's guarantee, stamp, chop, ahad, promise, covenant, pact, and contract, signed, sealed and delivered by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. تدخل الجنة بسلام. So Allah is watching. Rasul sallallahu alaihi wasallam is watching. Mu'minun are watching. We are watching ourselves also. We know. الإنسان على نفسه بصيرة. You are very, very, very knowledgeable of yourself. بصيرة. يعني you are the experts. If you are sincere, you know. If we are not sincere, we know. May Allah make us sincere, mukhlis, sadiq, truthful, and muhib, a true lover of Allah and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amen. Mahabbah itu adalah cinta. Mahabbatullah, cinta kepada Allah. Mahabbatul Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Mahabbatul mu'minin, kaum mu'minin. Mahabbatul umat, cinta kepada umatnya Rasulullah. Mahabbatul awliya, cinta kepada para kekasih Allah. Semua adalah bentuk cinta-cinta yang memberikan kekuatan bagi diri kita. Ini adalah sumber kekuatan bagi kita semua. Sumber kekuatan keimanan kita yang dalam diri kita semua. Pupuklah cinta ini di dalam diri kita masing-masing. Jika kalian benar-benar memiliki cinta, jika kalian benar-benar mencintai, maka bangkit. Jangan diam diri, jangan terjatuh, bangkit. Bangkit, paling tidak kita bangkit dan melakukan sholat ketika 5 waktu kita dipanggil oleh Allah untuk melakukan sholat 5 waktu. Kita mau berdiri tegak dan bergegas untuk melakukan sholat. Ini adalah bukti daripada cinta kita kepada Allah. Tidak mungkin Bapak Ibu mengatakan aku cinta kepada Allah sholat. Tidak mungkin Bapak Ibu mengatakan cinta kepada Allah dan Rasulnya tapi enggan untuk mendekatkan ke masjid ini. Bangkit. Maka kita jangan biarkan diri kita tertidur, terlena dengan seperti itu. Mau sampai berapa lama kita asyik dengan tidur kita? Jangan seperti itu. Syekh mengatakan bangkit dan sholatlah. Maka ini adalah bukti daripada cinta kalian, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika engkau mengetahui betapa tulisnya engkau, maka engkau akan mengetahui diri kalian masing-masing. Dahulu ada seorang imam yang bernama Imam Hasan Al-Basri. Beliau ini berperawakan besar kepada, bahkan itu bagaikan seperti kakinya yang begitu besar, dan dia memakai turban mamah berwarna hitam. Beliau berkisah bahwa suatu ketika ada yang menarik dengan masjidnya Rasulullah SAW. Jadi pertama kali mimbar yang seperti ini oleh Rasulullah, masjidnya Rasulullah SAW itu terbuat oleh pohon-pohon dan ranting-ranting yang sudah mati, dibangun, dirangkai menjadi mimbar seperti itu. Lalu dibuat juga tumpukan-tumpukan dari ranting-ranting ini sebagai tanjakan yang naiknya Rasulullah dalam mimbar itu. Nah, suatu ketika dibuatlah mimbar yang baru, maka mimbar yang lama ini disimpan ke belakang. Setelah Rasulullah SAW menggunakan mimbar yang baru, berdiri di atas mimbar, sebagaimana kadang dia menjadi khatib, dia memimpin dari depan, lalu terdengar ada yang mengeluh, ada suara mengeluh, suara menangis. Dilihat oleh para sahabat, kiri kanan tidak ada siapapun juga. Lalu dipelajari, ternyata dari tumpukan kayu-kayu tadi, dari tumpukan pohon atau ranting-ranting mati tadi, yang biasa dipakai oleh Rasulullah sebagai mimbar tidak dipakai lagi. Rupanya ranting ini yang kita katakan benda mati itu bisa menangis, bisa mengeluh. Karena apa? Tidak dipakai lagi oleh Rasulullah SAW.
Maka Rasulullah datang, disentuhnya ranting-ranting ini, dielusnya ranting-ranting ini. Lalu ditanya oleh Rasulullah, ditanya, jika engkau mau, aku bisa pakai kembali di sini. Tapi jika engkau mau tidak aku pakai, maka engkau akan bersama di surga dengan Rasulullah. Maka ranting itu menjawab ingin bersama di surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jika ranting saja bisa menangis tidak bersama dengan Rasulullah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita menangis? Apakah kita tersentuh? Ini menjadi pertanyaan bagi kita semua. Maka itulah di antara daripada kebesaran-kebesarannya Rasulullah SAW. Ini dapat dilakukan karena adanya cinta. Jika engkau benar-benar cinta kepada Allah, maka sholatlah tahajud, kata Syekh. Jika kalian benar-benar cinta dan mau membuktikan cinta itu, sholat di malam hari. Dengan itu kalian akan masuk surga. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, berikanlah salam, berikanlah makan, dan sholatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur. Maka engkau akan memasuki surganya Allah. Jika kalian ingin memasuki surganya Allah, maka bangkitlah, bangunlah di malam hari dan sholatlah beribadah kepada Allah. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa ini berat untuk dia lakukan, untuk melakukan sholat tahajud. Namun dia lakukan karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka memudahkan dia untuk melakukan sholat tahajud. Begitu juga dengan Bapak Ibu semuanya. Jika kalian benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, maka bangkitlah di malam hari dan lakukan sholat di malam hari ini. Dengan itu kalian akan masuk ke dalam surganya Allah dengan salam. Wa minallahi taufiq bi hurmatil habib bi hurmatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Astaghfirullah, 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 al-azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh. Innahu huwa at-tawwabur rahim. Min kulli dhanbin wa ma'siyatin, min kulli ma yukhalifu din al-Islam, min kulli ma yukhalifu ash-shari'ah, min kulli ma yukhalifu at-tariqah, min kulli ma yukhalifu al-ma'rifah, min kulli ma yukhalifu al-haqiqah, min kulli ma yukhalifu al-'azimata ya arhamar rahimin. Ya Allah, اللهم يا مسبب الأسباب، يا مفتح الأبواب، يا مقلب القلوب والأبصار، يا دليل المتحيرين، يا غياث المستغيثين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.
شريفة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اشرح لك الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب الله أكبر إخلاص شريف. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 يا رب وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين. على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات. على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات. على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات. صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وعلى آل محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين بهم بإحسان وعن الأئمة المجتهدين الماضين وعن العلماء المتقين وعن الأولياء الصالحين وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العلية قدس الله تعالى أرواحهم الزكية ونور الله تعالى أضرحتهم المباركة وأعان الله تعالى علينا من بركاتهم وفيوضاتهم دائما والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نهدي ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا هدية واصلة إلى روح شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آله وصحبه الكرام وإلى أرواح الأنبياء والأولياء أجمعين خاصة إلى روح أستاذنا وأستاذ أستاذنا. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita mulai bersalawat dan kita berdiri bersama-sama. Harap yang di depan ini dikosongkan sedikit dan kita buat yang rapih. Kita akan mengeluarkan rambut suci Rasulullah SAW. Jemaah yang terhormat, kalau jadi